Hi guys. Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, nakatulong si baby. Si Kay. Dito kami sa loob. Dahil sa labas ay malamig. So ayun guys. Dito kami umiga guys. Dahil malamig po sa labas. Ayan. Ito yung ating kwarto kwarto ng kunting kwarto. Dito kami nako. Ayan. So, dahil makalat lagi kami ang kwarto ayun po. Ayan. Tulog po si Siki. Tumitete. Tumitete siya. Ayan. Ayan yung kwarto namin. Ito yung bedsheet namin. Ay yung foam namin. King po ito. Yun, double. Pinagpatong kaya ko. Jumbo king. Jumbo king yung ating size na kwarto na foam namin. So, ayan. Dun yung labasan namin. Yan lang. At dalawang yan. Yan yung pan namin. Window namin. Yung isa pa yun. So, nasa loob kami. Natutulog si Siki. So, yan. Alright. Bye-bye. Bye-bye guys.